तो जोहार जेमा सोले मोर ना आकाश स्वागत जोड़े माँ वस्त्रालय सम्बलपुरी दुकान के आज फिर गोटे वीडियो नहीं कि प्लेन बॉर्डर साड़ी उपरे तो देखुन सब पेपर बांधा होचे जेना सब बॉर्डर प्लेन आसवा तो एटा गोटे देखुन एटा आपको 3100 टका पड़वा मेरून उपरे देखुन पानपतर डिजाइन होचे और इतार जदी आंचल जदी देखबा वाला ब्लैक कॉम्बिनेशन रो होचे देखुन एटा ब्लैक उपरे होचे एटा होय तार ब्लाउज पीस टा आ तार फुल बॉडी डिजाइन एंदा आसवा मेरून रे येलो सिल्वर मैं तमने हार्ट से होचे पानपतर टाइप रो तो एटा आपको 3100 टका पड़वा एटा गोटे देखुन एटा आपको 3500 टका पड़वा मेहंदी ऊपर अच्छे देखुन इधर बॉडी डिजाइन एंदा आसवा आ इधर इधर फुल बॉडी डिजाइन एंदा आसवा देखुन मेहंदी ऊपर आ इधर जदी आंचल जदी देखा बोला आंचल टा ब्लैक कॉम्बिनेशन रे ब्लैक रे डिजाइन अच्छे और ब्लाउज पीस तो ब्लैक ही आसवा जेना कि बॉर्डर ब्लैक अच्छे एटा आपको 3500 टका पड़वा एटा गोटे देखुन एटा होय तमने कॉफी टाइप रो अच्छे डीप मेरून तमने कॉफी टाइप डिजाइन कलर अच्छे एटा देखुन एटा भी आपको 3500 टका पड़वा तार बॉडी डिजाइन देखुन केनता अच्छे आखु देखले जानी पारे डिजाइन टा तार आंचल देखुन एटा आंचल और एटा तार ब्लाउज पीस टा रेड आसवा और तार फुल बॉडी देखुन फुल बॉडी डिजाइन किछ एंदा आसवा जेना कि आपन एटा 3500 टका आपको पड़वा तो एटा गोटे देखुन तमने छोटा छोटा स्ट्रेट लाइनिंग टाइप रो तमने होसे डिजाइन तमने देखुन और सीमेंट कलर अच्छे এটা আপনাকে 3700 টাকা পড়বা এটার আঁচল দেখুন আর এটার ফুল বডি ডিজাইন যদি দেখবে ফুল বডি ডিজাইন কিছু এন্তা আসবা তারমানে সিমেন্ট রে রেড রে ব্ল্যাক এটা আপনাকে 3700 টাকা পড়বা তো যেন মানে মা বস্ত্রালয় ফেসবুক রে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পঠাউছন মু তাଙ୍କୁ কইমি যে মা বস্ত্রালয় সোনপুর পেজ রে ফলো করুন कहीं लेके फेसबुक रे फ्रेंड लिस्ट फुल हो जाओ तो से एक्सेप्ट करवार भी ये प्रॉब्लम हो जे जेनटा के अपन पेज रे लाइक फॉलो करूँ जे सब अपडेट पाई जिवे जाउडे देखो एतर एटा आंचलटा और ब्लैक ट्रांसफर ब्लाउज पीस बहुत बढ़िया यूनिक कलरटे गोटे मेहंदी कलर सुखा मेहंदी टाइप गोटे कलरटे है डिजाइन टा भी बढ़िया अच्छे जेने पड़ा आपको 3700 टका पड़वा तो এটা ওটা দেখুন এটা भी आपको 3700 টাকা পড়বা যেনটাকে গোল্ডেন ইয়েলো টাইপ মানে অরেঞ্জ ইয়েলো মিক্স টাইপ র কলরটা হইছে গোল্ডেন ইয়েলো টাইপ র যেনে তার বড়র দাম না কফি ডিপ মেরুন মানে কফি টাইপ র পাখাপাখি কলর আছে আর তার আঁচল দেখুন কপড়া बढ़िया कपड़ा आसवा और ब्लाउज पीस इधर बॉर्डर आंचल मैचिंग आसवा এটা भी आपको 3700 টাকা পড়বা 3700 तो এটা ওটা দেখুন এটা आपको 4200 টাকা পড়বা ब्लू रे रेड बढ़िया डिजाइन है इधर और तार आंचल डान आसवा देखो और ये तार बॉडी देखा वाला बॉडी रो फुल डिजाइन किछ एंता आसवा एटा आपको 4200 टका पड़वा तो आ गोटे देखो एटा गोटे बॉल डिजाइन दे अच्छे এটা भी आपको 4200 टका पड़वा देखो तार बॉर्डर डिजाइन केनता काम अच्छे एटा गोटे देखो आंचल डिजाइन ब्लाउज पीस टा ब्लैक आसवा फुल बॉडी डिजाइन एंता आसवा देखो जेनता कि এটা भी आपको 4200 टका ही पड़वा এটা গোटे देखो এটা भी 4200 टका पड़वा এটা तुमने रेड ऑरेंज मिक्स टाइप रो कलर होइছে नहीं पूरा रेड नसे कि पूरा ऑरेंज नसे तर आंचल डिजाइन किछ एंता आसवा फुल डिजाइन আছে और इधर फुल बॉडी डिजाइन देखो और ब्लाउज पीस बॉर्डर संगे समान आसवा नहीं ब्लैक आसवा এটা भी आपको 4200 टका पड़वा এটা গোटे देखो
এটা भी 4200 টাকা পড়বা। আর এটার বর্ডার কে দেখুন, পাখড় কে দেখুন, জানি পারবে এটার বর্ডার ডিজাইন কেনতা আছে দেখুন। বর্ডার দাম না বাঁধ কাম হয়েছে, বাঁধ বর্ডর আছে, যেটা কি আপনার 4200 টাকা পড়বা। এটা দেখুন কপড়া পুরা ফাইন কপড়া আসবা, স্মুথ কপড়া। আর এটা এই সাইডটা আসবা ব্লাউজ পিস বর্ডর ভিতরে মানে বাঁধ কাম আছে। এটার ফুল বডির ডিজাইন দেখুন, ফুল বডির ডিজাইন কিছু এনতা আসবা। কপড়া কলর কিছু भी কমপ্লেন নাই নো। যদি অনলাইন অর্ডর করবা লাগি চাহুন তো হোয়াটসঅ্যাপ রে কন্টাক্ট করুন, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর রে। তো আপনি যেটা কইলে भी আমি ফটো পঠাই দেবো। তো এটা ওটা দেখুন, এটা এই অরেঞ্জ রেড পাখার ডিজাইন সঙ্গে সমান ডিজাইন আছে, বাকি কলর অলগা আছে দেখুন। এটা भी যেটা আপনার 4200 টাকা পড়বা। এটার ফুল বডির ডিজাইন দেখুন, এটার আঁচল ডিজাইন দেখুন। আর ব্লাউজ পিস ব্ল্যাক ही আসবা। তো এটা ওটা দেখুন, পুষ মারো তো এটা ওটা দেখুন, যেটা কি তার সর্ফ কলর আছে, রামা গ্রিন দানা তার এটা আপনার 4200 টাকা পড়বা। বহুত ইউনিক ডিজাইন হয়েছে দেখুন, বর্ডারে भी কাম হয়েছে, কপড়া পুরো ফাইন কপড়া, স্মুথ কপড়া আসবা দেখুন। এটা भी আপনার 4200 টাকা পড়বা দেখুন। তার আঁচল এনতা আসবা। আর তার বড় দেখে বলে বড়র সঙ্গে ব্লাউজ পিস র কলর भी সেম আসবা দেখুন। আর তার ফুল বডি ডিজাইন এনতা আসবা, যেটা এটা भी আপনার 4200 টাকা পড়বা। এটা ওটা দেখুন, এটা তার টিকে অধিকা আসবা, 4700 টাকা আসবা। এটা এটা কপড়া দেখুন, কপড়া বড়িয়া কপড়া আসবা। এটা আপনার 4700 টাকা পড়বা। আর এটার আঁচল যদি দেখা বলে আঁচল ডিজাইন কিছু এনতা আসবা। আর এটার ফুল বডি ডিজাইন দেখুন, দেখুন ডিজাইনটা বহুত বড়িয়া ইউনিক ডিজাইন আছে। এটা আপনাকে 4700 টাকা পড়বা। এটা ওটা দেখুন, এটা भी আপনাকে 4700 টাকা হি পড়বা। এটার আঁচল দেখুন, ব্লাউজ পিস মেহেন্দি হি আসবা, যেন এটা বড় সঙ্গে সেম। বহুত বড়িয়া ইউনিক ডিজাইন হয়েছে। এটার ফুল বডি দেখুন, তার চক্র চক্র ডিজাইন আছে। এটা আপনাকে 4700 টাকা পড়বা। এটা ওটা দেখুন, এটা টিকে তার অধিকা আসবা কষ্ট, এই জন্য আপনাকে 7300 টাকা পড়ে আসবা। আর তার কাম भी হেনতা হয়েছে, যেটা দাম আছে তার কোয়ালিটি भी হেনতা আছে দেখুন। বড়িয়া মস্ত ডিজাইন আছে, তার গ্লেজ আছে, ক্যামেরার গ্লেজ জনা পড়তো নাই কই না পরে তাকে এধারে দেখুন। बहुत बढ़िया यूनिक कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन भी है। तो এটা আপনার 7300 টাকা পাওয়া। তো আশা করছি আজের ভিডিও আপনাদের পছন্দ আসিথিবা। তো ভেট পড়মা আগলা ভিডিওরে। রহিলি, নমস্কার।